عزوز سلامتنا تقبلون ناي يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بولا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدمو ملغتو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت متواقع يترسعو بريزيدنت إيرترا إسياس أفوركي ناب سعود عرب أبزم رحل أوان بعد سلطانات بلصقنا ناب إيران كم استقعز تحبيرهم نسعود عرب تودا داريت بمخان تنقسقس إيران بعد سلطانات بلصقنا انجدالام أبزغنا بريزيدنت إسياس ناب سعود عرب مبصح زكايد خوينم بلصقنا دما ناب إيران تمساسال مبصح كايدلهم بأف قبائم تاقسج أفوز تمرحل لأخ منقست بلصقنا أبتكالات مكالخل إيران عدتا كايدو تبايل اللهم نزز تبصوا مع قناة زينا إيران إزم سلعلو تمرارحا إيران زتخيد مخانة فليت أنا لوان أبكر وأوان بمتقعتات إسرائيل أمريكان وتادراو بيزاتان تكالات نيكوليران زتهارم وإيران بعد ستانات بلصقنا أبزح حلف السنبت نايتا أقر مكالخل إندستري زبطحو درجام نخعزبو كم زقابرات مهرز تسمي مع خنزينا إيران تبصيب اللهم نبعد سلطانات بلصقنا كابز تقبلوا بعد سلطانات إيران مونغوم بريزيدنت مسعود بزيشكيانن منيستر قدات وصا عباس عراقچين يركبون تبايللهم بلصقنا ابز حلف عامت مسارح خوينات كابز عدقلن هاجرات مقوم تحنتي ايران مخانا يحبر از خمزيلن كلهم روسيا حدش حيلي حيزانا بقيح بحر تاعتو مهلاوات قليطلهم دارغا خلن كاب عبيتي صلوتن هاجرات عالمنا ابز كاب عالم حدا كاب استراتيجيكا بوتا زخونه قيح بحري ايدن كم برازي دليا لوان امريكا قال كاب هاجرات اوروبا رحق مبرقن كاب جبوتي وتادراو معسكر بمسرات بغتا قال خاب زي كتا بقيح بحر زلوات صلوان محدار ام مسرح يركبام منيستري قدات وصا سودان علي يوسف ابز حلف عامه ابلكاتيت كم زحبرهم منغست السودان روسيا بقيح بحري وتادراو معسكر نخمسرت ابني موداتا سممع كم زتبصح قليصو منباري ذكرم ابز حلف كلتا عامتات ابي منزركب عطوقات حتيم نفلسطين بمدقاف بلعلتن بقيح بحر زمحلالفا مراقب تدغاغام متقعتات دحر مفصامم عبيت هاجرات نمسمر قيح بحري وحسن مقبارم زياده تقداسنت كحدرا تراينين اتندرو اب قيح بحري اجرن امبيرن زلوا حيلن كدلدلان كلوام كالوت كا مرغص اجرن خرخبا اب كبي سراح تصميدن يركبالوام كابزياتن اتا بقند تتقس كا روسيا خوينالام روسيا مسمعرابوያን هاجرات بمنصار اتنب قيح بحري زغربت هاجر كانت خونت كساب حجن اب قيح بحري وتادراو معسكري بلان ابز حلف عامتات مستن وننت قيح بحر زخون هاجرات صمدون متحببارن كترز صنحت روسيا تسفاقي قرصات دليتا كفصملا زتقاربت تمثلالام قيح بحري بدبوب بابئل مندب بسمين مترب سويز كانال حليفوم نيسيان ايروبان زراخب زحصره مسمريم ابز مسمر زغاطم زخون عينت صقمكا بغتتا نمل عالم كصلو كم زخيل يقلصم روسيا قدم كبل كابزبنا رابطو ساخي كاب كتشان 17 جميرا جن اب قيح بحر وتادراو معسكر نخلوا بزي مقرات كسرح صنيحام حججن ابتا خوينات حد تشمي ما زلا سودان وتادراو معسكر حيل بحرين كتمسر زخلا سممع كم زتبصحم زغلصو صبصابات ناوص يركبالو اتانا استات 3 عامتات اب كنات حد تركب سودان كبيد عنوات اغاطيموا كم زو لي زغلصم اتي بجنرال البرهان زمرح سراوي السودان مستوم بجنرال حمدان دغالو زمرحو سراويت دعم سريع اب كبيد كنات يركبوم اتي نقند بيت صحفتو ابورت سودان غيرو زركب بجنرال البرهان زمرح سراوي السودان مسروسيا بمقرراب دغف نمركابن كملسخا نروسيا اتدلين مهاب معصو كفيتو يركبالهم ابز حلف عامت ابلكاتيت منيستر وصا غدا السودان علي يوسف كم زحبرهم امونغو خلتين اغرات روسيا ابغمغم قيح بحري السودان حيل بحري نختسفر ابز ملكت غداي ابسمم كم زتبصحم غليصو منباري ذكر منيستر علي نز تغبارات نمغبار زخون عنقفات نغير يلن كبلي غليصوم روسيا بوغنا نتا بخونات حدحد عانيا زلا سودان دحر خونات حدحد ابداغم هنصتا كله زكالا قطبا ودغف نختغبر دلوت مهلاويات تغلصم جنرال اربرهان نتخونات حدحد بعوت نخزازمو زخلو دغف نمركاب نروسيا ابغمغم سودان حيل بحراك تسفر بوتا كبا دلو مهلاو زملقت بزح سندات وني وصالهم سودان كموصيتو كاب روسيا زمناو وتادراو اصوار كتركب تثبيت كم زلوا وني يغلصيم وول ستريت جورنال قدم قرب معلتات ابزو صوصبصاب سودان حيل بحر روسيا ابغمغم معسكر كتب زفقدتلو مخنيات كاب روسيا وتادراو اصوار كوهبا ابسمم سلاز تبصح يبل اتصبصاب روسيا اب سودان استاس 300 زخونو ابالات حيل بحري مسمر خبوم كحز خل مدبر حيل بحري كلوام اتسمم عقاني 25 عامتات زصنح كم زخونه يزحبر
ሱዳን ትሪቡን በወገኑ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሚኒስትር ዓሊ ዩሱፍ ንወታደራዊ ማዓስከር ኣብ ዝምልከት ሱዳንን ሩስያን ኣብ ስምምዕ በፂሐን እየን ኢሉ ምዝራቡ ጠቂስሎም ኣብ ሙሉእ ስምምዕ በፂሕና ኣለና እቲ ጉዳይ ቀሊል እዩ ዝኾነ ዕንቅፋትካ ኣይገጥሞን ክብል ገሊጹሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሩስያ ምብጻሕ ዘካየደ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ዓሊ ዩሱፍ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሴርጌይ ላቭሮቭ ብምዃን ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቡ ምንባሩ ይዝከር መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ሱዳን ዝኾነ ሱና ዋላ ዳ እቲ ሚኒስትር መግለጺ ኣብ እምበር ንትሕዝቶ እቲ መግለጺ ኣብ ዝምልከት ዝርዝር ኣይሃበን ኢሉሎም እቶም ክልተ ሚኒስትራት ክልተኣውን ስትራቴጂካውን ርክባት ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ዛዕባታት ከም ዝተዘራረቡ ማዕኸን ዜና ሱዳን ሓቢሩሎም ሴርጌይ ላቭሮቭ ንርክብ ክልተን ሃገራት ብምውዳስ ሩስያ ንሱዳን ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ክድግፈያ ምባሉ እውን ሱና ሓቢሩሎም ሩስያ ካብ 2017 ጀሚራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ ማዓስከር ንምርካብ ኣበርቲዓ እኳ ክትሰርሕ ተጸንሐት ክልተን ዘን ሃገራት ኣብ 2020 ናብ ከፊላዊ ስምምዕ በፂሐን እንተኾነ ሰበስልጣን ሱዳን ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ብዝበጽሖም ዝነበረ ጸቕጢ ነቲ ስምምዕ ክደፍኡሉ ኣይጸንሑን ሩስያ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝህልዋ ወታደራዊ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ በኒኩለሳዊ ሓይሊ ክትንቀሳቐስ እትኽእል መርከብ ትርከበን ክሳብ 4 ዝኾና ወታደራውያን መርከብ ክትስፍር ክኽእላ እዩ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ሩስያን ኢራንን ጥቡቕ ዝኾነ ርክባት ክፈጥር ይተራእዩ እዚ ኸኣ ነቲ ካብ ሰራዊት ላዕመ ሰሪዕ ዝገጥሞ ዘሎ ጸቕጢ ካብዘን ሃገራት ወታደራዊ ንዋት ብምርካብ መኸተምታ ክገብረሉ ዝደለየ ዝመስል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሱዳን ምስ ምዕዳግ ነዳዲ መጓዓዝያ ንግዲ ወፃእን ኣብ ዝምልከት ምስ ሩስያ ክልታዊ ስምምዕ ተፈራሪማ ምንባራ እውን የርስዓን ዎል ስትሪት ጆርናል ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ሰበስልጣን ሱዳን በምጥቃስ ኣብ ዘስፈሮ ጸብጻብ ንምድኳን ወታደራዊ ማዓስከር ሩስያ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝምልከት እቲ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ከም ዝተፈጸመ ይሕብር ኣብ ልዕሊ እቲ ወታደራዊ ማዓስከር ሩስያ ኣብ ሱዳን ኩዕታ ነዳዲ ክተካይድ እውን ኣብ ስምምዕ ተበፂሒሎም ሩስያ ብወገና ነቲ ብዳዕሚ ሰሪዕ ተደጋጋሚ ናይ ድሮን መጥቃዕታት ዝበጽሖ ዘሎ ሰራዊት አልቡርሃን ዘመናዊ ጸረ ድሮናትን ጸረ ነፈርትን ካልኦት ዘመናዊ ወታደራዊ ንዋትን ክትዕትቕ ተቃሪባላ ኢንዲፔንደር ሚሊታሪ ዎች ዝተባሃለ መጽሔት ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሱዳን ሱ30 ከምኡ ኸኣ ሱ35 ዝተባሃላ ስራሕቲ ሩስያ ዝኾና ነፈርቲ ውግእ ካብ ሩስያ ንምርካብ ኣብ ምዝርራብ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ እዩ እቲ መጽሔት እተን ነፈርቲ ሱዳን ንሩስያ ወታደራዊ ማዓስከር ኣብ ሱዳን ክትተክል ስለ ዝፈቐደትለያ ክትህባ ድማ ይብል እቲ ኣብ መንጎ ሱዳን ሩስያን ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ተግባራዊ ክኸውን ተኺሉ እቲ ሩስያ ኣብ ፖርቱ ሱዳን ትድኩኖ ማዓስከራ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ናይ መጀመርያ ክኸውን እዩ በዚ ኸኣ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ነተን ኣቐዲመን ወታደራዊ ማዓስከር ዘለወን ሃገራት ሓንቲ ክትከውን እያ ንስምምዕ ሩስያ ሱዳንን ኣብ ዝምልከት ኣብ መደወብቲ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ምዕራባውያን ሃገራት ኣሉታዊ ይኹን ኣወንታዊ ርእይቶም ዝተዋሃበ የለን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ብሰራዊት ዳዕሚ ሰሪዕ ተዓብሊሉ ንኸተማ ኤልፋሽር ዝኸሰረ ሰራዊት ሱዳን ዓብላልነቱ ንምምላስ ነተን ዝኸሰረን ከተማታት ዳግማይ ንኽምልሰን ወታደራዊ ንዋት ንምርካብን ብሩስያ ዝተሓዘቶ ክፍጽም ከም ዝኽእል እውን ትንታነታት እናተዋሃቡ ይርከቡ ብሰንኪቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ልዕሊ 150,000 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 12 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣብ ገለገለ ከባቢታት እቲ ሃገርካ ጥሜት ኣስፋሕፊሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብዙሓት ተንተንቲ ሃገራት ወፃኢ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኢደን ብምእታው እቲ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዝያዳ ዝተሓላለኸ ከም ዝገበሩ ይጠቕሱ ንሰራዊት ሱዳን ይድግፋየን ዝበሃላ ሃገራት ግብፂ ቱርኪ ኢራን ሩስያን ኤርትራን ምዃነን ድማ ይጥቀስ እዘን ሃገራት ንሰራዊት ሱዳን ቀጥታ ወታደራዊ ደገፍ ከም ዝገብራሉ ይዝእመን ንዳዕሚ ሰሪዕ ኸዓ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሙሉእ ደጋፍ ከም ትገብረሉ በተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝበጽሓሉ ንዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ሱዳን ብምግላጽ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ኢዱ ከእቱ ሓቲትዎ ነይሩ እዩ ትራምፕ ብወገኑ ንሱዳን ኣብ ዝምልከት ምንቅስቓስ ክንጅምር ኢና ኢሉ ነይሩ ኣሜሪካ ግብፂ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዘለዎ ኦኳድ ዝተሰመየ ጥምረት ብምፍጣር ነቲ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ እውን ይዝገለጽ ቀንዲ ዕላምኡ ኸኣ ምቁራጽ ተኹሲ ክግበር ሰብኣዊ ረድኤት ከኣቱን ብሰቢል ዝምራሕ ማእኸላይ መንግስትን ክምስረትን ዝብል እዩ ናብታይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰገር ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ዝተኣስሩ ዝበሎም 10,000 ሰባት ክፍትሑ ጸዊዑ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንኣስታት 18 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣሲራቶም ጸኒሓ ዝበሎም 13 ምፍታሓ ዝተባባዕ ምዕባለይ ክብል ገሊጹሎም እዚ ትማሊ 15 ታሕሳስ ዝወፀ መግለጺ ሰበስልጣን መንግስቲ ነቶም ካብ 2001 ናትሒዞም ኣብ መቑሕ ዝርከቡ ጉጅለ 11 ካብ ጉጅለ 15 ሓዊሱ ኩሎም ብዘይ ፍርዲ ኣብ መላእ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይቲ ሃገር ዝርከቡ እስራት
ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ንጽውዕ ይብል ወሲኹ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 10,000 ሰባት ተጨውዮም ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ዝግመት ዝበለ ኮይኑ ካብዚኦም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ካህናትን ተምሃሮን ይርከብዎም ይብል መንግስቲ ኤርትራ ነጋዶ ሰበስልጣን ፖሊስን ሞያውያን ዝርከብዎም ንኣስታት 18 ዓመታት ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይስሩዋ ተኣሲሮም ዝነበሩ 13 ሰባት ብ4 ተሓሳስ ከም ዝፈትሐ ይፍለጥ ብ1993 ዝተመስረተ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ንኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክመርሕ ካብ 2012 ስርሑ ካብ ዝጅመር ኤርትራ መጭወይቲ ገደብ ኣልቦም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ስግረደባዊ ምጽንጻን ዶክተር ብላለዋ ብዝብል ተደጋጋሚ ጻውዒት ከቐርብ ጸኒሑ እዩ ፍሉይ ወኪል ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሐመድ ዓብዱሰላም ባበከር ብ16 ሰነ ኣብ ጀነባ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኩነታት ኤርትራ ኣይተመሓየሸኒ ክብል ኣብርሂ ነይሩ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለጺ ኤርትራ ኣህጉራዊ ግዴታ ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ብምሉእ ንኽተተግብር ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝገብሮ ጽምዶ ንምቕጻል ድሉው ምህላው ሓቢሩ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካዞም 13 ሰባት ኣብ ዝቕንያት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ቀይዲ ዝጸንሑ 98 ሰዓብቲ ዝተኣገዳ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝፈትሐ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከቡ ምንጭታት ሓቢሮም እምባሮም ኣይርስዓን ሓያሎ ካብቶም ዝተፈትሑ ስራት ንኣስታት 5 ዓመት ኣብቲ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ማይስሩዋ ብዘይሕጋዊ ክስን ንቡር መስርሕ ቤት ፍርድን ተኣሲሮም ዝጸንሖም ይብል እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ብ2002 ብዘይካ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሱኒ እስልምና ካቶሊክ ከኒሻን ካልኦት ሃይማኖታት ክዕጾ ወሲኑን ምእመናን ንጥፈታት ሃይማኖቶም ከየካይዱ ከልኪሉን እዩ ስድራ ቤታት ጉጅለታት ተጠባቕት መሰላት ሃይማኖት ነቶም ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያናት ክፍትሑ ተስፋ ሓዲሮም ይርከቡ ኣለዉ እቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያናት ቀሺ ገብረ መድህን ገብረ ገርግሽ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረ ንጉስ ቀሺ ዶክተር ተኽለኣብ መንግስቲ ኣብ ፓስተር ዶክተር ክፍሉ ገብረ መስቀል ፓስተር ሃይለ ናይዝጊ ፓስተር ሚሊዮን ገብረ ስላሰን ፓስተር ኪዳነ ወልዱን እዮም ካብ ጽባሕ ናጽነት ካብ ፈለማ 19 ሰዓታት ተትሒዙ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኤርትራ በብእዋኑ ሓያለ መሻይኽን መራሕቲ ሃይማኖትን ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ብበዝሒ ተኣሲሮምን ሃልዋቶም ጠፍዩ ከም ዘሎን ይዝግለጽ ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ሓምለብስ ኣብ ከተማ ጊንዳ እትርከብ ፍልጥ ማእኸል ሕፍሲ ቁርኣን ሃንደበት ድሕሪ ምዕጻዋ ድሕሪ 2 መዓልቲ ድማ ኣካያድን ሸኽን እታ ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ሸኽ ኣድም ጃብር ሻዕባን ተኣሲሮም ክሳብ ሕጂ ሃልዋቶም ይኹን ኩነታቶም ከም ዘይፍለጥ መቕረቦም ከም ዝሓበርዎ ድማ ቢቢሲ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ 15 ዝኾኑ 11 ሰባት ካልኦት ብዙሓት ከምኡውን ጋዜጠኛታት ብሕትን 24 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ዝግለጽ ኮይኑ ብዛዕባ ሃለዋቶም እውን ዝፍለጥ ነገር የለን እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም